बंधु माने आजिरो एही कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आजिरो एही कार्यक्रमटी वृष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, कारण मई 4 रु मई 10 पर्यंत समय आपणक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। बंधु माने मई 4 रु मई 10 मध्यरे एपरि समय आसीपारे जेतेबेले आपण अनुभव करिवे जे परिस्थिति आपणक विरुद्ध रे काम करूछि, सबकिछि जेमिति आपणक हातरु खसी जाउछि। तथापि यह हेउछि ब्रह्मांडीय योजना आपणक जीवन रु भूल लोकंकु दूरेइबा पई, नकारात्मकता को दूर करिबा पई एक योजना। शेषरे जेतेबेले सब किछि कुहा जीवो एवं करा जीवो आपण अनुभव करिवे जे जहा घटिला ताहा वास्तव रे आपणकर मंगल पई थिला। मनुष्य प्रायतः दिन राति एक आग्रहर सहित परमेश्वरंकु प्रार्थना करे, एक निर्दिष्ट जिनिस पाई प्रार्थना करे किंबा कोनोसी निर्दिष्ट घटना घटिबा पाई कामना करे। तथापि सेमाने प्रकृत रे जहा पांती ताहा ही सेमानक पाई प्रकृत रे लाभदायक। तेबे बंधु माने मई 4 रु मई 10 मध्यरे आपणकु केउ सब कथा प्रति सतर्क रहिबाकु पड़िबो, केउ भूल ठारू दूरेई रहिबाकु पड़िबो, आपण कोन शिखिबे एवं आपण केउ तीनोटी प्रमुख परिवर्तनकारी विषय मध्ये अंतर्दृष्टि पाइबे। तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। बंधु माने वर्तमान ग्रह गोचर उपरे आधार करी आमे तीनोटी घटना प्रकाश करबाकू जाउछु जहां आपनको संपूर्ण स्तब्ध करि देबो। एपरि घटना जहां आपनकर रातिर निद हजाय देबो। प्रथम रे आपनकर सर्वोत्तम शक्ति आपनकर सर्वोत्तम दुर्बलता हेबाकू जाउछि। एई 7 दिन मध्यरे गोटे जिनिस प्रति विशेष ध्यान दियंतु, आपनकर पवित्र हृदय, विशेष करी समस्तक उपरे अंध विश्वास रखिबार प्रवृत्ति। एई गुण एई सप्ताह रे आपनक पई कष्टर सबुठारु जंत्रणादायक उच्च प्रमाणित हेबार संभावना अछि। जेपरि आमे उल्लेख करिथिलु, ग्रह गोचर संपर्क रे विस्तृत विश्लेषण हमर पूर्व वीडियो रे पूर्वरु आलोचना करा जायथिला। बंधु माने आपणकर एक अत्यंत पवित्र हृदय अछि। जदि केही कांदी कांदी किंबा निवेदन करी आपणक आगको आसे तेबे आपण सेमानकु सहजरे टंका ऋण दियंती। जदि केही आपणकर पाखको एक विश्वास योग्य कहानी कहिबाको आसे तेबे आपण सेमानक उपरे विश्वास करंती एवं शेषरे कोन हुए, सेही समान लोक माने आपणक सहित विश्वासघातकता करंती। सेही समान लोक माने आपणक पाखरे सबुठारु बड़ कंटा होई जांती। तेणु एई सप्ताह आरंभ हेबा सहित एक गुरुत्वपूर्ण कथा बुझिबाकू पड़िबो। शुक्र वर्तमान निजर स्वगृह रे गोचर करूछंती। शुक्रंकु आकर्षण एवं प्रेमर कारक ग्रह बोली माना जाए, तो स्वगृह रे बसी से आपणकर चिंताधारा तीव्र करिवे एवं आपणको आहुरी भाव प्रवण करिवे, संवेदनशील करिवे। फलस्वरूप मई 4 रु मई 10 मध्यरे आपणको विशेष सतर्कता अवलंबन करिबाकू पड़िबो। किछि व्यक्ति आपणकर रास्ता अतिक्रम करिवे एवं विश्वस्ततार परिचय देबे, जीत धरिबे जे सेमानंकु विश्वास करिबा पाई आमे भलो लोक एथिरे पड़ी जांतु नाही। जदि आपण सेमानंक उपरे अंध बळी विश्वास करंती तेबे सेमाने शेषरे आपणंक सहित विश्वासघातकता ही करिवे। एबे परिवर्तनर समय एवं निजको दृढ़ भाबरे कहिबार समय। एबे ठारू मते निज पाई सतर्क रहिबाको पड़िबो। आमे जे द्वितीय कथा जणाइबाकू चाहूछु एहा आपण हृदयंगम करिबा उचित। आपणंकु बुझिबाको पड़िबो जे राहु वर्तमान आपणंकर दशम भाबरे गोचर करूछंती। एहा आपणंक मध्यरे तीव्र द्वंद्व एवं भ्रम सृष्टि करूछंती। आपण अधिक चिंता करिबार समस्या सहित बहुत संघर्ष करि पारंती। प्रकृत रे किछि समय धरि आपण हुएत एक मानसिक चक्र रे फसी रहिछंती। सबु बेले निजको पचारुछंती, मो सहित एपरि काहेकि हिला, मु सेई व्यक्ति को काहेकि एपरि कहिली, जदि मु किछि अलगा कहिथांती तेबे आज मु एहा पाइथांती, जदि मु सेमानको सहाय्य करिथांती, जदि मु सेमानको प्रत्याख्यान करि नथांती। आपण वर्तमान एई भली द्वंद्वपूर्ण चिंताधारार जालरे फसी रहिछंती। एक निर्दिष्ट कार्य ग्रहण करिवे कि नाही ताहा उपरे आपण वितर्क करूछंती एवं भाबुछंती जे एहा शेषरे आपणक पई कोनोसी लाभ आनिबो कि नाही। एई अत्यधिक चिंताधारा आपणकर पतन हेबो। एहा आपणको रातिरे आपणकर निद हरण करिबो। याको स्पष्ट भाबरे बुझंतु। आगामी नूतन सप्ताह तुरंत पदक्षेप नेबाको आह्वान करे,
कारण शनि एवं मंगल वर्तमान लाभ स्थान रे गोचर करुछंती। जदि आपण एई सप्ताह रे देरी करि चलंती निजको कही जे मते एहा विषय चिंता करबाको दियो, केवल 2 किंबा 3 दिन बीती जीवाको दियो, जहा निष्पत्ति न नै किंबा कोनोसी पदक्षेप न नै आपण केवल जोठारे अछंती सेठारे अटकी रहिबे। बाकी विश्व आपणक ठारू बहुत आगक बढ़ी वृष राशि रे जन्मित लोकंक पई एही नूतन सप्ताह रे आपणको अधिक चिंता करबा ठारू दूरे रहिबाको पड़िबो। अत्यधिक चिंता रे लिप्त हुंतु नाही। आपण एही जीवन रे एपर्यंत बहुत दूर यात्रा करिसेंती। आपणकर जीवन सुख एवं दुख उभयर अंश देखिछि। आपण अभिज्ञतार कृषि बुले बहुत किछि शिखिसेंती। वर्तमान से ज्ञान को व्यवहार करिबा एवं तुरंत पदक्षेप नेबार समय कौन हेबो भाबी समय नष्ट करंतु नाही। जहार हेबा अछि ताहा घटिबो एवं आपण सेते बेले एहार मुकाबिला करिवे। जदि आपण निजको अधिक चिंता करिबार फासरे फसिबा को दियंती तेबे आपण एही सप्ताह रे आपणको पाइतिबा समस्त सुजोग को हाथ छडा करिदेबे। आमे आपणको एक तृतीय चेतावनी मध्ये देबाकू जाउछु, जहा एही सप्ताह को खुशीर स्पंदनशील रंग रे परिपूर्ण करिबार संभावना रखे। तथापि आमे आपणको जो निर्दिष्ट चेतावनी देबाकू चाहूछु ताहा हेउची एई नूतन सप्ताह रे आपणको टिके स्वार्थपर हेबाकू पड़िबो। आपण निजको भाबुथिबे आपण एपरि एक कथा किपरि परामर्श देउछंती। एठारे एक परामर्श अछि, आपणको स्वार्थपर हेबाकू पड़िबो। एई सप्ताह रे आपणको पई संपूर्ण अत्यावश्यक हिबो। यार कारण हेउची गुरु वर्तमान आपणकर आर्थिक गृह रे गोचर करूछंती, जेतेबेले केतु आपणकर संतान एवं बुद्धि गृह रे गोचर करूछंती। आपण अन्य मानक पई निरंतर निजर खुशी को बलिदान दे चलीछंती। एहा आपणक सहित बहुत थर घटे। केही जने आपणको डाकुथांती एवं आपण तुरंत सेमानक काम रे ध्यान देबा पई निजर काम छाडी दियंती। अन्य माने कोन कहउछंती ताहा द्वारा आपण शीघ्र प्रभावित होई जांती एवं सेमानक अनुरोध रे राजी होई जांती। तथापि एही नूतन सप्ताह रे एही पद्धति काम करिबो नाही। वृष राशि रे जन्मित समस्त लोकंक पई मोर कथा को ध्यान दे सुनंतु। यह निज सहित पुनः संयोग करिबार समय। आपणकर भीतरर शक्ति को बाहर करिबा एवं आपणकर ध्यान निजर क्यारियर, स्वास्थ्य एवं मनर शांति उपरे केंद्रित करिबा उचित। बहुत दिन धरी आपण आपणकर क्यारियर किंबा आपणकर स्वास्थ्य उपरे ध्यान दे पारु नाहंती। आपणक मनरे एक अवसादर भावना रहिछि, जहा सहित गुरुत्वपूर्ण मानसिक अशांति रहिछि। तथापि एपरि अवस्था मध्य आपण निजको अन्य मानक पई उपलब्ध करि चलिचंती। तेणु आपण केबे निजर भविष्यत गढ़िबाकू चाहुचंती, यह एक उत्कृष्ट समय। मई मासर एही आरंभ सप्ताह रे ग्रह मानकर गोचर आपणक पई अत्यंत शुभ संयोग सृष्टि करूछंती। आपणको एबे निजको टिके स्वार्थपर हेबाको पड़िबो। जदि केही आपणक ठारू फायदा नेउछंती तेबे आपणको ना कहिबा सिखिबाको पड़िबो। आपण प्रथमे निजर कार्य को प्राथमिकता देबाको पड़िबो। निजर कार्य समाप्त करिबा परे केवल अन्य मानको सहाय्य करिबा पई एक नियम करंतु। एही परिस्थिति बारंबार देखा जाए, जेतेबेले जणे संपर्कीय मोते तुमर सहाय्य आवश्यक बोली डाकिबे एवं आपण तुरंत सेमाननको सहाय्य करिबाको चली आसीबे, किंबा जणे बंधु यात्रार परामर्श दे फोन करिवे एवं आपण चली जिवे, आपण आउ एही उपाय आपणकर भावना को आपणको दूरेई देबाको देई परिबे नाही। आपणको निज उपरे ध्यान देबाको पड़िबो। आपणको स्वार्थपर हेबाको पड़िबो। आत्मप्रेम अभ्यास करिबाको एवं आपणकर क्यारियर, स्वास्थ्य एवं आंतरिक शांति उपरे प्रतिफलित हेबा पई किछि समय बाहर करिबाको पड़िबो। निजको पचारिबाको पड़िबो, मु एबे एही पथ गुडी को किपरि सठिक दिगरे बुलाई पारिबी। तीनोटी प्रमुख परिवर्तन आपणकर जीवनर द्वार रे ठक ठक करिबाको जाउची। एही आगामी सप्ताह रे आपणकर जीवन रे तीनोटी गुरुत्वपूर्ण घटना घटिबाको जाउची। तो आपणको जीवन रे घटुथबा प्रथम घटनाटी हेउची भाग्य भावर अधिपति गुरु द्वितीय भावरे गोचर करूछंती। जेतेबेले शनि एवं मंगल आपणकर लाभ स्थान रे गोचर करूछंती, एहा बुझाए जे ई सप्ताह मध्य रे आर्थिक प्रवाहर रास्ता खोली जिवो। गुरु निजर समर्थन प्रदान करूछंती, तथापि शनि कार्य गुडिकर प्रकृत कार्यान्वयन को किछिटा धीरे धीरे आगको बढ़ाइबे। सप्ताहर आरंभ रु शेष पर्यंत प्रगति धीरे धीरे
ହେବ। ଏହା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ତୁରନ୍ତ ହଠାତ୍ ଆକସ୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇବେ ନାହିଁ। ସପ୍ତାହଟି ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦିନ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଫଳାଫଳ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏହି ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ରଣନୀତି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଘରୋଇ ବିଷୟ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଜନା ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋପନୀୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏଥିରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦ ଥିବା ଦେଖାଦେଉଛି। ବୁଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିକୁ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ, ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଦେଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ପ୍ରମାଣିତତା ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତାର ପ୍ରତିଛବି ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆତ୍ମ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତାରେ ଲିପ୍ତ ହୁଏ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ସଫଳତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। ଏହି ନୂତନ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଭୁଲ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସ୍ଥିର ମନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହାକୁ କିଛି ନ କହି, କାରଣ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟର ସଫଳତାରେ ବାସ୍ତବରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଧରିପାରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନରେ ରଖିବେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଈର୍ଷାଳୁ କିମ୍ବା ଦୌରାତ୍ମ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ତେଣୁ ଏହି ନୂତନ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଚକ୍ଷଣତାର ସହିତ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଜନାକୁ ଗୋପନୀୟ ରଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରୋଧର ଭାବନା ଜାଳିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଅକଥନୀୟ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା, ଅପ୍ରବୃତ୍ତ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ହଠାତ୍ କ୍ରୋଧର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ମୋର ପରାମର୍ଶ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅତ୍ୟଧିକ କଥା କହିବା ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। କେତେକ ସମୟରେ କମ୍ କହିବା ଏବଂ ଅଧିକ ଶୁଣିବା ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉପାୟ। ତେଣୁ ଏହି ନୂତନ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ ମଧୁରତା ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ କଥା କୁହନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ମୂଲ୍ୟକୁ ହରାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ନୂତନ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର କ୍ରୋଧ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବାର ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ କ୍ରୋଧକୁ ପରିହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ କହୁଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀର ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ ନମ୍ରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଗୁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧନ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଧନର ପ୍ରବାହ ଲାଗି ରହିବ। ତୃତୀୟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ। କାମ ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ଆଗାମୀ 7 ଦିନ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦାବି କରେ। ଏହି ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭକୁ ଚିହ୍ନିତ କରେ। ଏହି ସମୟ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଥିବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ସମୟ ଠାରୁ ବହୁତ ଭିନ୍ନ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତୀତକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସମୟ ଆସିଛି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ବିକାଶରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଏହି ସତ୍ୟକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ କିଛି ପ୍ରତିକାର କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଚଣା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋଧ ମୂଳ ନେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀର ଗୁଣବତ୍ତା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ, କେବଳ ରବିବାରକୁ ଛାଡ଼ି। ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ସମୟରେ ଆପଣ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯାହା ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ।
तो बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ, एहा ही ईश्वरक निकटरे मोर प्रार्थना। धन्यवाद।